جناب جبریل دے کان نال اپنا منہ لاندے نے، سواری دے کان دے نال منہ لاندے تے کان دے نال منہ لا کے آندے نے خچرے کیوں اس طرح کرن نہیں ہے، تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے کون سوار ہون لگا ہے۔ اللہ اللہ، جیڑی سواری تیرے تے سوار ہون لگی ہے ایہو جی شان والی سواری، آئے ہائے، ایہو جا کوئی بھی سوار نہیں ہے۔ جدو براق نے گل سنی، میں حدیث اندر پڑھی ہے کہ براق سواری جڑی ہے پسینوں پسینی ہو گئی، پسینے نال بھج گئی۔ اس تو بعد جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے سفر دا آغاز ہو گیا، سفر دا آغاز ہو گیا۔ گلاں بڑیاں نے پر وقت نہیں۔ آمنہ دے لال فرماتے نے چلدیاں 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 میں عورتاں دا ایک گروہ ویکھیا، اس گروہ نے اس عورتاں دے گروہ نو اگ دے کپڑے پہنائے ہوئے نے، اگ بھڑکن ڈئی پہنائے گئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فرشتے انہاں نو کوڑے پہ مار دینے تے او بیبیاں تے عورتاں جڑیاں نے اس طرح روندیاں نے جویں رات نو کتا اچھی اچھی رون ڈیا ہوندا ہے، کتے دی طرح رون ڈیاں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام پوچھ دینے جبریل انہاں نو کیوں مار پین رہی ہے، انہاں نو کیوں مار پین رہی ہے؟ جناب جبریل فرماندے نے سونے نبی جی عورتاں نے جدو انہاں دا کوئی مر جاندا سی، جدو کوئی آج کل ماشاءاللہ سپیشلسٹ عورتیں ہو جیاں نے، تو ہاں شاید دیکھیا ہوئے گا سپیشلسٹ، انہوں نے کتاباں بنائیاں نے کاپیاں بنائیاں نے نوحے دیاں تے جتھے کوئی مریا ہوئے جدہ مریا او روے پاوے نہ روے اے چوکھا رو دیاں نے جا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے سونے نبی جی، حضرت جبریل نے دسیا سونے نبی جی اے او عورتاں نے جڑیاں دنیا تے اپنے خاوند نو ستایا کر دیاں سن، او دی بیچارے دی ساری دیہاڑی 1000 روپیے دی، اے دا مطالبہ جڑا او 2000 روپے دا۔ جدو بی بی نے مطالبہ ہو جیا کرنا تے بندے نے پھر پریشان ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ضرور ہونا ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے سونے نبی جی اے او عورتاں نے جیڑیاں دنیا تے اپنے خاوند نو ستایا کر دیاں سن، تے اے عورتاں انہاں دی ایک ہور خصلت ہے، جدو کوئی انہاں دا مر جاندا سی اے میت نوحہ کریا کر دیاں سن۔ آمنہ دے لال نے ویکھیا گلاں لمبیاں نہ ہو جان، میرے آقا چلدیاں 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 پہلے منزل دی اخیر تے پہنچ گئے۔ اخیر کتھے پہلے منزل دی؟ آمنہ دے لال دے سفر معراج دی پہلی منزل دی اخیر بیت المقدس۔ سبحان اللہ، اللہ نے آکھیا نا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلی منزل دی اخیر بیت المقدس،
आमिना दे लाल उते पहुंच गए। अल्लाह दिया कुदरतां तो कुर्बान जावा, रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला दे नाल बैतुल मुकद्दस दे अंदर जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियां नूं ते जमा कीता होया है। सारे नबी बैतुल मुकद्दस दे अंदर जमा ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों उत्थे पहुंच गए, सफा दुरुस्त हो गईयां। सफा दे अंदर कौन खलोता है? जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी खलोते हुए ने। सारे नबी सफा दुरुस्त करके खलो गए, लेकिन मुसल्ले दी जगह खाली है। मुसल्ले दी जगह खाली, मुसल्ले ते कोई नहीं खलोता। जनाब जबरील आए ते आमिना दे लाल नू फड़ के ते मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। इत्थे हुण मेरा अकीदा भी होवे, मेरा मजहब मसलक भी होवे कि नबी मेरे कोल हर वक्त मौजूद है, नबी हाजिर है, ते जदों जमात दी वारी उन्हें टप के मैं अगे खलो जाना है, ये फिर नबी पाक दी गुस्ताखी हुई कि ना हुई? आमिना दे लाल दी असमत और इज्जत एवे कि आमिना दे लाल दे हुंदे कोई नबी भी मुसल्ले ते नहीं खलो सकता। आमिना दे लाल नू हज़रत जिब्रील ने फड़िया, मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। ते नाल अल्लाह ने कुरान अंदर की आख्या है? अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा कुंता फीहिम। जे कुरान दे तर्जमा समझदे हो ते मौलवी नू पुछण दी लोड़ कोई नहीं। ते जदों मौलवी गलत बयान करे तुसीं उहनूं फड़ भी सकदे हो। कुरान का तर्जमा पढ़िया करो। मौलवी एवें नहीं आते कि तर्जमा नहीं पढ़ना चाहिए तो कुरान का नंग है, कुरान का नंग जाहिर हो जाए। उन्होंने यही पता है कि अगर मुक्तदिया नू तर्जमा आ गया तो साडियां गलतियां फड़नगे, साडी दाल रोटी फिर नहीं चलनी, हलवा खीर नहीं चलना। इन्होंने इस वास्ते नेरे विच ही रखो। लेकिन मैं खुदा का वास्ता दे के तुहानू कहना कि तुसी कुरान का तर्जमा पढ़ो ताकि तुहानू दीन दी समझ आए। आमिना दे लाल नू मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। किथे पड़ा? बैतुल मुकद्दस के अंदर। मेराज वाली रात बैतुल मुकद्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर जनाब जिब्रील ने आमिना दे लाल नू मुसल्ले ते खड़ा कर दिता ते नाल की आख्या? फरमाया वा इज़ा कुंता फीहिम। अल्लाह ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया वा इज़ा कुंता फीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात। सोनिया जदों तू इन्हां दे विच होए फिर तू ही इन्हां दी इमामत करवानी। वा इज़ा कुंता फीहिम, जदों तुसी इन्हां दे अंदर होवो, फ़अक़मत लहुमुस्सलाता, फिर तुसी इन्हां दी इमामत। आमिना दे लाल दे हुंदिया कोई सहाबी भी जमात करवा सकता, सहाबा तो बच के कोई नहीं। आमिना दे लाल तो बाद कायनात दे अंदर सब तो ज्यादा अजमत ते शान वाले सहाबा किराम हजूर दे हुंदिया कोई सहाबी इमामत करवा सकता। उदों इमामत करवानी है ते आमिना दे लाल ने करवानी है। आमिना दे लाल ने इमामत करवाई। ते थोड़ा जा और रंग भरा दे अंदर, जरा सुनो। मेराज वाली रात कौन आए? जिब्रील आए ते आन के की आंदे ने? अर्ज कीती जिब्रील सोने नु आके, सुभान अल्लाह। अर्ज कीती जिब्रील सोने नु आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लई दर पे
براق آ گیا ہے تے واگاں پڑ لئی غلام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سواری دے نال دی سواری کوئی نہیں تے سوار دے نال دا سوار کوئی نہیں تے جن نے لگاماں پڑیاں نے اوہو جیا ہور ہے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے تے واگاں پڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ انہیں پہنچے کتھے؟ اقصیٰ چ پہنچے آقا پیارے، اقصیٰ چ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن انتظار وچ نبی سارے، تے جبریل نے اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام مسجد اقصیٰ دے اندر تشریف فرمانے، فرمایا سونیا تواڈے ہوندیا کوئی بھی نبی بھی امامت نہیں کرا سکدا۔ آمنہ دے لال نے امامت کروائی۔ میں حدیث اندر پڑھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 3 قسم دے پیالے لے آندے گئے، 3 قسم دے پیالے لے آندے گئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے انہاں 3 پیالیاں دے اندروں جڑا دودھ والا پیالہ سی انہوں پھڑ کے تے نوش فرما لیا، دودھ والے پیالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب جبریل فرماندے نے سونیا تسی فطرت نو پسند کر لیا ہے، جے تسی دودھ والے پیالے نو چھڑ کے کسے ہور پیالے نو نوش فرما لیندے تواڈی ساری دی ساری امت گمراہ ہو جاندی۔ تسا فطرت نو پسند کر لیا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ دی اندر یہ معاملات ہوئے، اس تو بعد ہون اگاں دا سفر شروع لگ گئے، اگاں دا سفر شروع لگ گئے۔ کیڑا سفر؟ زمین تو اتاں دا، آسمان دی طرف۔ مسجد اقصیٰ زمین تے بے نا، ہون ایچے ایک منزل مک گئی جیڑی میں شروع اندر آج پڑھی سی۔ اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ پہلی منزل ایتھے مک گئی، ہن دوسری منزل شروع لگی ہے۔ دوسری منزل بیت المقدس تو آسمان دی طرف اللہ لے کے گئے۔ کمیں لے کے گئے؟ نہ میں جاننا نہ تو جاننا ہے، انہاں حالات نو جاندا تے میرا رب بھی جاندا ہے۔ ساڈا ایمان تے یقین ضرور ہے۔ آمنہ دے لال بیت اللہ تو بیت المقدس بھی گئے تے بیت المقدس تو آسمان دی طرف بھی گئے۔ آمنہ دے لال چل دیاں اللہ بخاری شریف اندر موجود ہے۔ آمنہ دے لال پہلے آسمان تے پہنچے نے تے دروازہ جلدی نہ کھول نہیں دیتا گیا، پہلا دروازہ نہیں کھلا۔ جناب جبریل نال نے دروازہ آسمان کا باندھے، جناب جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
اگو آواز آتی ہے، حدیث اندر موجود ہے، من دکل باب، کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ کون پوچھتا ہے؟ آسمان دے اندر لے پاسے جڑا کھلوتا ہے دربان، وہ پوچھتا ہے۔ اس حدیث تو پتہ لگتا ہے پیا کہ اندر والے نو پتہ نہیں کہ باہر دروازہ، بولو باہر دروازہ کون کھڑکان دے آئے؟ جدو دروازہ کھڑکے آپ پوچھتا ہے من دکل باب، کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ اگو جواب دیندے نے آنا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پوچھن والا پھر پوچھتا ہے مما اکا، او جبریل تے گل دس کلا ہی ہے کہ تیرے نال اور بھی کوئی ہے؟ کلا ہی ہے کہ اور بھی ہے؟ جناب جبریل فرما دے رہے مائی محمد، پوچھن والے میرے نال محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیتا گیا، اندر جدو چلے گئے نا، میرے تواڈے پیغمبر دی ملاقات جناب آدم نال ہوئی۔ کنہ نال؟ حضرت بابا جی آدم نال ملاقات ہوئیاں۔ میرے آقا نے ویکھیا کی حضرت آدم علیہ السلام دے سجے پاسے بھی کوئی روح موجود نے تے کھبے پاسے بھی کوئی روح موجود نے۔ جناب آدم جدو سجے پاسے بیندے نے مسکران لگ پیندے نے، ہسن لگ پیندے نے، تے جدو کھبے پاسے بیندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل تے گل دسنا، آدم علیہ السلام سچے پاسے ویندے نے تے ہسن لگ پیندے نے، کھبے پاسے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ سجا اے حضرت آدم دے ہسن دی وجہ کی تے رون دی وجہ کی؟ جناب جبریل فرماندے نے جڑے سجے پاسے والے لوگ نے او جنتی نے۔ اللہ مینوں تانوں وی انہاں اندر شامل کر لوے۔ ساڈے عمل تے کوئی نہیں، پر مولا تیری رحمت تے بڑی بے مثال ہے نا۔ تو اپنی رحمت تے اپنے بندیاں تے کرنا تے ہمیں بہانے لبنا ہے۔ اسی تیرے کارن تے تیرے کولوں دعا کرنے ہاں۔ اللہ ساڈا عمل کوئی نہیں، اپنی رحمت دے نال سانو سارے نو سجے پاسے شامل فرما لئی۔ حضرت آدم سجے پاسے ویندے نے تے مسکران لگ پیندے نے، کھبے پاسے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ فرمایا جبریل کی گل حسن دی گل کی ہے تے رون دی گل کی ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام جدو اپنی اولاد نو جنتی ویندے نے تے حسن لگ پیندے نے، خوش ہوندے نے۔ جدو کھبے پاسے اپنی اولاد نو ویندے نے کہ جہنم دے اندر سڑے گی، حضرت آدم رون لگ پیندے نے۔ میرے بھائی ذرا آگے چلیے نا، پہلے آسمان دے اندر یہ معاملہ، آقا علیہ السلام دوسرے آسمان دے اندر پہنچے، اوتے ملاقات کے دے نال ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ آقا دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان دی طرف گئے۔ اے معاملات اس طرح ہی نے جس طرح پہلے آسمان نو کھولن واسطے ہوئے سن۔ آمینہ دے لال تیسرے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھولیا گیا، ملاقات تیسرے آسمان دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نال ہوئی۔ آقا کے چلے گئے، چوتھے آسمان تے پہنچے، دروازہ چوتھے آسمان دا کھڑکایا، دروازہ کھولیا گیا، چوتھے آسمان دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دیا ملاقاتاں جناب ادریس نال ہوئیاں، سلام جواب ہویا۔ آقا کے چلے گئے، آمینہ دے لال پنجویں آسمان تے پہنچے، دروازہ کھڑکان تو بعد کھول دیتا گیا۔ پنجویں آسمان دی اندر میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دیا ملاقاتاں جناب ہارون علیہ السلام دے نال ہوئیاں۔ آقا پنجویں آسمان تو چھویں آسمان دی طرف گئے نا، دروازہ بند ہے، پھر دروازہ کھڑکایا، پوچھن تو بعد چھویں آسمان دا دروازہ کھولیا گیا۔ میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات چھویں آسمان دے اندر کدے نال ہوئی؟ انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سلام جواب ہوئی۔ آقا اگے چلے،
اگا کدے جانا 7ویں آسمان دی طرف آقا اگے چلے آقا اگے ٹرے تے ویکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رون لگ پے حضرت موسیٰ رون لگ پے میرے آقا رک گئے سوال کیتا موسیٰ علیہ السلام کو لو کیوں روئے رون دی وجہ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس واسطے رو رہا ہاں کہ میری امت تواڈی امت دی نسبت بہت تھوڑی جنت دے اندر جائے گی میری امت تواڈی امت دی نسبت بہت ہی تھوڑی جائے گی یہ دی وجہ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس واسطے کہ میری قوم نے میری گل نہیں منی میری قوم میرے آنکھیں نہیں لگی اس واسطے میری قوم تھوڑی جی جنت جائے گی سونیا نبیہ تواڈی امت دا تے جنت اندر جان دا شماری کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں نبی پاک دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ جے دنیا والی جنت گئے ہو تے توبہ کر لو دنیا والی جنت گئے ہو تے توبہ کر لو جیڑا بندہ اس جنت نو جنت سمجھ کے اس جگہ نو جنت سمجھ کے گیا ہے لترا دی کمی نہیں ہونی جے توبہ نہ کیتی تھے جنت ایک کی ہے جنت ایک کی ہے جدا دروازہ کوئی نبی نہیں کھلوائے گا جدا دروازہ صرف آمنہ دے لال کھلوان کی سبحان اللہ سبحان اللہ تے کھولن والا چھیتی نہیں کھول دے گا ایتھے تے دروازہ کھلا دنا ڈانگا پیندیاں نے نا اوتھے کی ہونا ہے جلدی نہیں کھلے گا کون دروازہ کون کھڑکان دے ہے آواز کیا ہے کی انا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ فوراً کھول دیتا جائے گا نبی دے منن والے نال نال نبی دے منن والے نال نال آمنہ دے لال اندر جان کے پچھو ساری امت جنت جائے گی اللہ سبنا نو داخلہ جنت نصیب فرمائے میرے آقا 6ویں آسمان تو 7ویں آسمان دی طرف گئے نا 7ویں آسمان دی اندر قلعے نال ملاقات ہوئی انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام حضرت ابراہیم بیت المعمور دے نال ٹیک لائیے تے بیٹھے ہوئے نے بیت المعمور دے نال ٹیک لائیے تے بیٹھے ہوئے نے یہ او جگہ ہے پتا جے بیت المعمور کیڑی جگہ ہے کنی برکت والی جگہ ہے آئے آئے بیت المعمور دے نال ٹیک لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور او جگہ ہے جتے ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں کنے 70,000 فرشتے تے جڑا ایک بار آ گیا قیامت تک رو دی واری نہیں پھر ہونی مسلم دی روایت ہے مسلم شریف دی روایت 70,000 روز تے قیامت تک جڑا ایک بار آ گیا او دی پھر واری نہیں ہونی سبحان اللہ سبحان اللہ ملاقاتاں ہوئی ہیں اس وقت میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال علیہ السلام نو اس تو اگے پہنچا دیتا گیا یہ اللہ جانتا ہے کتھے گئے آقا آگے پہنچے جس جگہ تے پہنچے میں حدیث اندر پڑھے اس جگہ تے انساناں دی تے فرشتیاں دی آہٹ ہی منقطع ہو گئی فرشتیاں دی تے انساناں دی آہٹ آواز ہی منقطع ہو گئی کوئی آواز نہیں آ رہی اور بخاری دی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مینوں ایسی جگہ تے پہنچا دیتا گیا
जिथे नजर ते कुछ नहीं आउंदा पर मेरे कन्ना अंदर आवाज आउण डई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने मेरे कन्ना दी अंदर आवाज आउण डई। आवाज कादी आउण डई है? नबी पाक फरमांदे ने आवाज आउण डई है कि जिवें कलमा दे नाल लिखिया जा रहा है, जिवें कलमा दे नाल लिखिया जा रहा ते फौरन आवाज आउंदी है, फौरन आवाज आउंदी है। अल्लाह दी तरफों आवाज आउंदी है मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ने तुहाडे ते तुहाडी उम्मत ते 50 नमाज़ां, हुण भी सुभान अल्लाह कह दिओ। नमाज की वारी है तो चुप करके मेरे लिए वेखी जाने, हुण भी कह दिओ सुभान अल्लाह। अल्लाह दी रहमत बड़ी बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। आए हाय नमाजा फरज। और एक रिवायत के अंदर मैं इस तरह भी पढ़िया है, मेराज वाली रात जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम नो सूरत बकरा दियां आखिरी आयतां तोहफे अंदर पेश कीतियां गईयां। केड़ियां? आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ये आयत पेश की थी। और मैं मुस्लिम की रिवायत अंदर ये भी पढ़िया है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह करीम ने मेरे नाल मिराज वाली रात ये भी वादा फरमाया, सोने नबिया तेरी सारी उम्मत नूं मैं जन्नत दा दाखला नसीब करांगा, पर शरत है वे शिरक ना होवे। की ना होवे? शिरक ना होए। बाकी इंशाअल्लाह कह दियो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे नबी दी सारी उम्मत दे गुनाह माफ कर देंगे और जरूर जन्नत जावांगे इंशाअल्लाह। आका फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मेरे नाल वादा कीता है, सोनिया नबिया तेरी उम्मत सारी नूं मैं जन्नत दियांगा, पर शरत शिरक ना होए। और मुस्लिम दी रिवायत के अंदर मैं के भी पढ़िया है, नबी पाक फरमाते ने अल्लाह ने मेरे नाल ये भी वादा कीता है, जेड़ा तुहाडी उम्मत विचों नेकी दा इरादा कर लवे। की कर लवे? इरादा कीता, पढ़िया कीता काम नहीं, नेकी दा इरादा कर लिया कि मैं फला काम करांगा, लेकिन कीता नहीं, कीता नहीं कर सके, कीता नहीं कर भी नहीं सकिया। आमिना दे लाल फरमाते ने अल्लाह मेरे नाल वादा कीता है, सोनिया तेरी उम्मत दा कोई बंदा जदों नेकी दा वादा कर लेगा, मैं ओदे इरादे नाल ही मैं ओदे नामे अमाल अंदर एक नेकी कादे नाल? इरादे नाल ते जे कर लवेगा ते फिर अल्लाह ने कुरान अंदर की आखिया है, फरमाया मन जा बिल हसनती मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। जेड़ा बंदा नेकी दा इरादा कर ले एक ते जे कर लवे ते एक ओथे ही है ते ओदे नाल होर किन्नियां 10 नेकियां अल्लाह फरमांदे ने मैं सवाब दे दियांगा। मैं ते हदीस अंदर पढ़िया 10 तो 70 भी हो सकदियां ने तेरे मेरे इरादे दी वजह नाल, ते 17 तो सिर्फ 70 ही नहीं बल्कि एक नेकी दा सवाब 700 तक भी, किने 700 तक भी। मेराज वाली रात अल्लाह ने वादा फरमाया ते फरमाया जेड़ा बंदा कोई बुराई करन दा इरादा करेगा, की करन दा? बुरा काम करन दा, बुराई दा भैड़ा काम करन दा इरादा करेगा। आमिना दे लाल फरमाते ने अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैं उन्ना चिर तक ओदा गुनाह लिहागा नहीं जिन्ना चिर तक
कर नहीं लवेगा। नेकी दा इरादा करन दा सवाब मिल गया, गुनाह दा इरादा करन नाल कोई लिखिया जाना जिन्ना चिर कर नहीं लेगा उन्ना चिर लिखिया जाना नहीं। तो फिर ये नहीं जिवें नेकी दा सवाब 10 गुना 70 गुना 700 गुना इना नहीं, बल्कि अगर उन्हें गुनाह कर लिया तो एक दा ए मेरे नबी दी उम्मत दी अल्लाह दी रहमत है, मेरे नबी दी उम्मत है, अल्लाह दा करम है। सुभान अल्लाह। जिस तरह आमिना दे लाल सारे नबियां चो अफजल, सारे नबियां चो अफजल, इस तरह मेरे नबी दी उम्मत सारिया उम्मतां विचों अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुहानू मुबारक है, अल्लाह ने मैनू तुहानू उम्मत मुहम्मदी अंदर पैदा फरमाया। वक्त खत्म हो रहा, बस मैं अंत चला हूं। आमिना दे लाल ये इनामो किराम लैके वापस हो गए, वापस हो गए। वापसी दे अंदर फिर मुलाकात हजरत मूसा कलीमुल्लाह नाल होई। जनाबे मूसा फरमाते ने सोने वापस आए हो, रब कोलों की लैके आए हो? अल्लाह ने की दिता सारा कोई दसिया। नाल क्या मूसा जी, अल्लाह ने मेरे ते मेरी उम्मत 50 नमाज़ा फर्ज कर दित्तियां ने। जदों गल सुनी ना, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने सोने आ गल बड़ी औखी है, हजे मौका है, मौके तो फायदा उठाओ। 50 नमाज़ा तुहाडी उम्मत ने कित्थे पढ़नियां, बड़ा औखा काम है। फिर तो दिन रात इसे काम ते रहांगे। हुण ते दुकानदार आंदा चल जोर दी पेशी ना पढ़, असर नाल पढ़ लांगा, शाम दी शाह नाल पढ़ लांगा कारोबार दा। ते जे 50 हुंदियां ते फिर की हाल होना सी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने चौकियां ने अल्लाह को सवाल करो। आमिना दे लाल गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए। आका बार बार गए। 50 तो कितनियां रह गई? सुभान अल्लाह, 50 तो 5। लेकिन आवाज आउंदी है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह दियां गल्लां बदल दियां, अल्लाह दियां गल्लां बदल दियां नहीं। सोनिया मैं तेरी उम्मत तखफीफ कर दी है, तब्दीली मैं मनसूख नहीं किया। तुहाडी उम्मत पढ़ेगी 5 पर मैं लिखांगा 50, लिखांगा 50। मन जा बिल हसनती फलहू अशरो अमसालिहा। एक नेकी दा सवाब 10 गुना ते एक नमाज दा सवाब 10 दा, ते 10 5 50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए, वापस आ गए। आका आउंदियां आउंदियां सिदरतुल मुंतहा, उस तो अगे, उस तो अगे, उस तो अगे। सीरत इब्ने हिशाम अंदर लिखे है आका वापस आ गए। जदों वापस आए तो टाइम कितना को लगा है? लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रातों रात, रातों रात फजर की नमाज तो पहला आका वापस तशरीफ ले आए। हजरत उम्मे हानी तो रवायत है, हजरत ने फरमाया, आमिना दे लाल ने फरमाया, उम्मे हानी मैं अज रात जिहड़ी गुजरी है ना, अल्लाह ताला ने मैनू आसमाना दी सैर करवाई। बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस भी गया वा ते आसमाना दी सैर भी करके आया। बैतुल मुकद्दस अंदर नमाज भी पढ़ी है। उम्मे हानी की फरमाते हैं, सोनिया मेरे नाल ते गल कर लीजिए, बाहर जाके ना करे जे। मेरे नाल गल कर लीजिए, बाहर जाके लोग मजाक करनगे, अगे नहीं खलोंदे, बड़ा मजाक करते ने, अगे बड़ा कुछ आते ने। सोनिया जे तुसा एक गल की तो लोग बाहर जाके ना करे जे। आका फरमाते ने, उम्मे ये किवें हो सकता है?
کہ محمد سچائی نو چھپا کے رکھے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ آمنہ دے لال بار گئے، جا کے اعلان کیتا، دسیا۔ مکے والے کہن لگے یہ گل مننے چ نہیں آتی۔ ایک جنہ نے دشمن بھجا بھجا گیا حضرت ابو بکر کو، کہہ دیو رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگے ابو بکر تیرے محمد نے نمی گل کر دیتی ہے، کوئی مننا مینوں خیال ہے کہ تو بھی نہیں مننے گئے ہو جی گل۔ کہنے لگے کی آکھیا ہے؟ انہیں آکھیا آکھیا ہے۔ تے جناب ابو بکر کی فرماندے نہیں، آمنت بہی وصدقت بہی، جے میرے نبی دی زبان تو سن کے آیا، میں پاویں سنیا پاویں نہیں، میرے نبی دی زبان سچی بول دی ہے، جھوٹ بول سکتی۔ میں ایمان رکھنا اس بات تے کہ آمنہ دے لال ضرور گئے نے۔ سبحان اللہ۔ اس تو پہلا جناب ابو بکر دا نا ابو بکر ابن قحافہ، ہن اج تو بعد آمنہ دے لال نے کیا سونیا ابو بکر آج تو بعد تو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی پوچھا دسیا نہیں، فرمایا جے میرے آمنہ دے لال نے گل آکی تھی یہ دے اندر شک ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اینڈ والی بات سن لو، آمنہ دے لال نے آن کے لوکاں نو دسیا کہ رات جڑی گزری ہے میں بیت المقدس بھی گیا تے آسمانہ تے بھی گیا، سیر کر کے آیا۔ مشکات اندر یہ روایت موجود ہے، جدو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بیان کیتا، کوئی ادھروں آ گیا، کوئی ادھروں آ گیا، کوئی ادھروں آ گیا، دشمنیاں تے ہر پاسے، دشمنیاں تے ہر پاسے، مخالفت تے ہر پاسے۔ آن کے لوکی کہن لگے اے محمد تو آنا میں بیت اللہ تو بیت المقدس کے ہاں آسمانہ دی سیر کر کے آیا۔ اچھا اے دس چل اے دس تیری گل ماننے ہاں پر کوئی دلیل تے پیش کر۔ کہنے لگے کی دلیل؟ کہنے لگے اے گل دس بیت المقدس دے دروازے کنے نے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیت المقدس دے دروازے کنے نے، او دیاں کھڑکیاں کنیاں، فلانی شے کنی، فلانی شے کنی، فلانی شے کنی۔ سونا نے سوالات کیتے، میں حدیث اندر پڑھے، میرے آقا فرماندے نے فَقُرِبْتُ قُرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ، فَقُرِبْتُ قُرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ۔ میں تو آڈے کے گزارش کرنا، جدو مولوی کوئی علم غیب دی بات کرے، نبی ہر چیز جانتا، او دے سامنے روایت پیش کرو، او دے سامنے روایت رکھو، انہوں کہو مولوی جی دا ترجمہ تے کرو، اس روایت دا ترجمہ کیے۔ تو سا کدی نہیں روایتیں سنی ہونی انہوں کولو، انہوں نے مرنا ہے روایت بیان کر کے۔ میرے آقا فرماندے نے میں اینا پریشان ہویا، ایسا حدیث دا ترجمہ مشکات اندر موجود ہے، لم اسبتہا فَقُرِبْتُ قُرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ۔ آقا فرماندے نے میں اتنا پریشان ہویا، اتنا پریشان ہویا، اپنی پوری زندگی اندر کدی بھی اتنا پریشان کیوں ہوئے پریشان، کیوں ہوئے پریشان؟ آقا تے ہر چیز جانتے ہیں۔ فرمایا جدو میں پریشان ہو گیا تے اللہ تے ویکھن ڈینے نا، اللہ سنن بھی ڈینے تے ویکھن بھی ڈینے۔ مکے والے میرے سونے کو کی بے مطالبے کر دینے، حدیث پاک اندر موجود ہے، آسمان والے رب نے پھر کی کیتا؟ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدَسِ، اللہ نے وکھن ڈینے نا
میں پریشان ہو گیا. رب العالمین نے بیت المقدس دی تصویر میریاں اکھاں دے سامنے کر دیتی. بیت المقدس دی تصویر اللہ نے میرے سامنے کر دیتی. انہوں جو پوچھ دے جاندے نے جو پوچھ دے جاندے نے جو پوچھ دے جاندے نے. آمینہ دے لال فرماندے نے میں انہاں نو دسدا جانا وا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے معراج کدوں ہے رجب. اکثر روایات کے مطابق 27 رجب. انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے. آمنہ دے لال جاگ دے گئے تے سب کو جاگ دیا ویکھیا حق سچ ویکھیا. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جتے ساڈا ایمان نہیں. اللہ مینو توانو کما حق ہو قرآن و سنت دے مطابق ایمان اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.